Pozdrav! Danas ću vam govoriti o AI agentima koji služe za tradanje kripta, zato što sam nedavno naišao na ovaj tu Privex za koji prije nikad nisam ni čuo. Uglavnom oni omogućuju da napravite sami, konfigurirate svojeg AI agenta, date mu neke upute i stavite ga da trada. Ovdje vidimo cijeli tekst i uputstva, a zapravo nekakav tutorial kako se to radi. Ja sam to sve isprobao i upogonio sam svojeg agenta, pa ćemo vidjeti onda kako on performa i šta radi i kako sam uopće to napravio. Dakle, taj Privex se nalazi na nekoj Koti Network. Koti Network je neki blockchain za kojeg isto prije nisam čuo sam nešto, ali nisam ga koristio nikad, niti znam kako radi. Pa sam onda išao tu na CoinGecko da vidim uopće gdje se s tim trguje i šta se radi. Uglavnom, kad odete na CoinGecko, na Markets, onda možete vidjeti gdje ga možete kupiti. Evo, možete ga kupiti na Binance-u, na KuCoinu, na ovim, na onima. Ja sam ga kupio na MEXC zato što mislim da MEXC dopušta da ga withdrawate odmah na toj Koti mreži. Da bi uopće ga mogli withdrawati i igrati se s njim, morate u Metamasku složiti Koti Network. Evo, to je tu vidite da kad izaberete u Metamasku, kad dođete, imate tu popularne ove mreže, ali morat ćete ići na custom i dodat ga, ovdje tu odete na add custom network i dodat ćete taj Koti. Ja ću vam ostaviti link, evo ovdje imate cijele uputstva kako se doda taj Koti na Metamask. Ubacite ovih par stavki i to vam onda ubaci se u Metamask. Nakon toga odete tu na neki market, evo, i onda recimo odete tu na MEXC, kliknete na ovaj tu link, on će vas odvesti na mjenjačnicu MEXC gdje kupiti možete taj Koti, znači deponirate neki novac na MEXC, kupite taj Koti. Da bi mogli napraviti agenta, on trada sa USDC-em na Koti mreži. Kad jednom imate Koti, on vam treba za gas, a treba vam onda i USDC. Kad onda imate tog Kotija, onda odete tu na njihov swap, to je ovaj neki Carbon DeFi, i onda tu konektate spojite svoj wallet. Onda dio tog Kotija tu promijenite iz Kotija u USDC, odnosno ovaj tu USDC.e, to je taj USDC s kojim ćete raditi. Nakon što ste tu dio Kotija zamijenili za USDC, nećete ga vidjeti, taj USDC vam se neće odmah tu sam pojaviti u Metamasku, nego ćete ga morati dodati. Dodat ćete ga tako da odete tu u Metamask, upišete svoju adresu i kažete, evo ne znam, možete otići na Koti, ali iste su te sve adrese, ali evo odete na Koti, kopirate, onda odete u njihov skener, znači u njihov block scan od tog Kotija, tu pastate svoju adresu i on će vam pokazati šta se tu događalo. Evo, i onda ćete na toj svojoj adresi vidjeti da imate tu nekakve transakcije, da imate jedan token. I taj jedan token je taj USDC, kliknete na njega i ovdje imate ikonicu Metamask, vidite add token to Metamask, kliknete na to add token to Metamask, otvorit će vam se Metamask i pitat će vas da dodate token i kažete add token. Evo ga, i sad vam se token pojavio u Metamasku i sad vidite, ako ste na Koti mreži, da imate i USDC. To sve kad smo obavili, sad smo spremni da napravimo svog prvog agenta. Odete ovdje na Agents Arena, create your own agent. Znači, mislim da nema nikakvih naknada, ali ostavite si da imate nešto za gas tih Kotija, recimo 100 komada. I kažete na create your own agent, spojiš Metamask, i tu konfirmaš. Evo, ja sam već jednoga prije deployao, čisto da vidimo kako radi, ali vi ćete ovdje kad radite novog, vi ćete tu morati ubaciti njegovo ime, ubacit ćete nekakav profilnu sliku, reći ćete da li on hoće tradat, da, za sada ima samo trading, ubacit ćete neki bio, znači nekakvu opis toga agenta šta on radi, i onda ćete ići na next i tu ćete doći do ovih rubrika, ja ću vam sad pokazati. Doći ćete do ovih rubrika gdje ćete vi, kada odete na Manage Agent, morat ćete mu, ja sam tu sve ovo ubacio, i onda odemo na Next. I sad Data and Source Trading Strategy. Vi ćete njemu morat reći strategiju tradanja. Ja sam tu unio nekakvu strategiju koju mi je AI napisao. Evo, ta strategija kaže
Ne fokusiraj se na jako volatilne perpetual markete, ali i na srednje volatilne i tako dalje. Radi na 1 minuti, 5 minuta time frame-u. Identificiraj velike, brze, rapidne promjene cijena. Cijela jedna strategija, to mi je napisao AI. Još sam dodao, ovdje možete dodati i tekstualne datoteke, još sam dodao i tekstualne datoteke, sad ću vam pokazati, ovdje sam mu dodao nekakve, sve mi je to AI napravio, rekao sam mu šta mi treba, dodao sam nekakve upute i to sam stavio kao jednu datoteku, a ovo sam stavio kao drugu datoteku. Isto tako mi je AI napravio cijelu trading strategiju. Evo, ja sad ne znam puno o tradanju, ali rekao sam mu da hoću da to bude brzo, da to će bude scalping nekakav i to. Malo sam se igrao s tim i onda sam mu još ubacio znači i ta dvije inputa da mu to bude kao ulazni dokumenti po kojem će on raditi tu svoju strategiju tradanja. Ovdje možete ubaciti i API key ako imate od neke platforme što vam može biti od koristi da on tu gleda preko tog API-a, da gleda na primjer neki sentiment na tržištu ili nešto, ali AI mi je sugerirao da to stavim prazno jer ga to često može i usporiti. Ja sam svog upogonio prije nekakvih manje od 24 sata i ja sad već tu mogu pratiti nekakvu analizu. Evo, ja ako tu sad kliknem, ja sam počeo sa 20,5 dolara, on mi je tu odtredao i trenutno 1,17, znači ja sam u gubitku, znači da nisam neku dobru strategiju izabrao. Evo, deponirao sam 21, znači evo sad 1,17, taj moj bot ne radi dobro, ali evo ovdje možemo vidjeti koliko je imao tradova, do sad je imao 56 tradova, od toga 55 longova i 1 short, volumen je nabio $1100, 7 puta je dobio, win rate mu je 13% i sad tu imate cijelu statistiku od njega, imate tu i nekakvu analitiku gdje on isto tu prikazuje šta je radio, koje je kriptovalute kupovao, šta nije. Evo tu su ti neki tradovi, meni su svi do $500, do 1 sat, 56 tradova, do 1 sat dugo su trajali ti tradovi, znači išao je na neke kratke. Da li imam neki otvoreni trade? Evo, imam, trenutno sam u longu za CRV token, veličina pozicije mi je $14, tu sam trenutno vidim u minusu i isto tako sam prije 9 minuta otvorio long sa $5, kolaterala X3, ukupno 14 i on sad tu trade. To su mi trenutno otvoreni i imam tu trade log, znači ja sad gledam šta mi se sve događalo, cijeli log kad je on tu, evo recimo da odemo do kraja. Evo, prije 18 sati mi je bio prvi, evo, prije 18 sati i 3 minute mi je bio prvi trade. Tu je tradeo sa Koti tokenom, leverage 1x, otvorio je long, i ne znam, evo, tu je, mislim da je PNL, znači profit and loss, zaradio je nešto sitno. Tu možete još i svaki otvoriti tu detalje i gledati točno što se događa. Evo, tu vam je overview, znači vi sad možete imati takvih, ja imam moj se zove Sentium, on radi trade, znači on je on, i ja ga tu mogu upravljati, njime mogu mu mijenjati te strategije, ovo sve što smo rekli. Dakle, imate svog bota, ako ga dobro istrenirate ili ako znate, ako se bavite tradanjem, možete se s tim sad početi igrati već. Evo, za nikakve novce, ja sam potrošio $20 i moram imati malo tih kotija za fee. Naravno, ja sam sad izgubio tu $3 jer moj bot loše trada, ali da možda mu se okrene sreća, ili ako ja ustavim neku bolju trading strategiju, ako sad uzmem sve ove podatke i ubacim ih u neki AI i kažem, evo, s ovim sam postigao neuspjeh u 24 sata, molim te daj mi to optimiziraj i napravi mi bolje, možda će biti bolje. Evo, treba se igrati, treba se eksperimentirati. Ja se volim igrati s tim nekim novim stvarima. Ako vas to zanima, evo, pokazao sam vam točno kako možete sad doći do nekakvog svog trading bota za relativno malo novca i za, mislim da je minimum $20. Tako da možete već sa $20 krenuti i igrati se sa svojim AI agentom koji trada za vas u realnom vremenu na tom nekom njihovom njihovoj trading platformi. Evo, tu je ta, zove se Privex i sad tu su ti valutni parovi, znači izgleda koji neka svaka druga platforma i sad on taj bot tu trada na toj njihovoj platformi. Evo, to se zove Agents Arena. Jednom kad ste završili, više ne želite tradat, tu ga zgasite, kažete off, ugasite ga da više ne radi i odete na withdraw i povučete si to što imate natrag na svoj MetaMask i to je to. Ovdje ćete znači dobiti cijelu statistiku. Ovo je još jako mali uzorak, tek radi 24 sata, možda se tu nešto i promijeni, možda on sad tu naraste ili to sve padne, ali kažem, ja sam to napravio čisto da testiram, da se igram s tim.
Nije to nikakva definitivna strategija, ja ću ako nastavim se s ovim igrati to još malo ići popravljati, ići gledati šta drugi rade i uglavnom javit ću vam rezultate ako se nešto drastično promijeni, stavit ću u komentar ovog videa kako stvari stoje. Slobodno stavite isto tako komentare pa da vidimo kako kome radi. Evo, ja se volim igrati s ovakvim stvarima. Ako vam je ovo bilo zanimljivo i korisno, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!